सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। रियाज में दो नाइयों को घर जाकर हिजामत करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि बल्दिया को एक पाकिस्तानी रहायशी की तरफ से इत्तला मिली कि दो नाई घर जाकर हिजामत करते हैं। कार्रवाई का आगाज़ इस तरह से किया गया कि रियाज बल्दिया के एक अहलकार ने इन नाइयों से रब्ता किया और घर जाकर बाल काटने पर इत्तफ़ाक़ किया। जैसे ही नाई अपनी रहाइश से बाहर आए तो इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और इनकी रहाइश का भी दौरा किया गया, जहां सफाई का नामुनासिब इंतज़ाम था। पुलिस ने नाइयों के तमाम औजार ज़ब्त कर लिए और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जुर्माने के साथ साथ इनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सबसे अहम बात आपको बताते चलें कि बल्दिया के अहलकार का कहना था कि बाल कटवाने वालों को भी जुर्माना होगा और इनके मुतल्लिक़ भी कानूनी कार्रवाई होगी। مساكم الله بالخير. أنا والأخ حمد المضحي من أمانة الرياض في موعد مع حلاق عليه بلاغ من مقيم باكستاني، وصور مقاطع بوريكم إياها أرسلها في البلاغ على عمالة حلاقين يطلعون مشاوير، يجيهم الزباين إلى هنا ويروحون يحلقون في البيوت بعدين يرجعون. الآن بيدق عليهم حمد، هذا حمد يتصلان فسخ الكاب. الو هلا مدير. هلا سلام. انا برا يجي الحين عشان نروح حلق. يلا يلا تعال. هذه العمارة هذا جو، يمكنهم خايفين شوي. تلفت في يمين يسار. تعال تعال يا محمد، هنا اركب، يلا اركب اركب اركب. كيف حالك يا مدير؟ هذه أغراضهم. الحين بندخل مكانهم، بس بعد شوي أصور لكم، بعد شوي. نعم العيد قرب والناس بحاجة حلاقة، ولكن الصحة أهم. الوضع هذا العدوى فيه موت، صح ولا لا؟ طيب اللي يطلب الحلاق هذا ويدخله على بيته، ربما يحلق لأطفاله ويحلق له هو وينتقل لباقي عائلته. تعرف هذول شلون ساكنين؟ وش وضعهم؟ تفضل. شوف المكان اللي يسكنون فيه، شوف المكان اللي يسكنون فيه. هذه هدة الحلاقة. شوف هذول الاثنين اللي توجوا، يبدو لي البقية أو هذول عفوا. شوف جميع الادوات المستخدمة للحلاقة متوفرة داخل الشقة. الطلبات الخارجية كل العدة كاملة. صحيح. الادوات بالكامل، المكاين مستخدم الاموات، كل شيء من هنا. الطلبات الخارجية كما ذكرنا. والبعض للأسف يتفق معهم، ما هو مدرك الخطورة. هذه المصيبة، هذه المصيبة وطريقة التلوث اللي هم عايشين فيها، وأنتم تأكدون على خطر هالشيء، ما هو عبث. صحيح، خطر الإصابة لا سمح الله أعلى من أي آخر، لأن تكون فيها ملامسة مباشرة. صحيح. شوف يعني شوف كيف عيشتهم، كم واحد
1 2 3 4 5 في هالغرفة، متنقلين رايحين جايين. هذه بعدها دولاب كنه مسروق. فمن يرضى انه يجيب هذولي ويدخلهم على اطفاله؟ ليش الدولة منعت الحلاقين؟ ما هو عبث بسبب هذا الوضع. هذا باقي الشقة. شوف هذولي عمالة آخرين ما لهم علاقة فيهم، بس شوفوا المكان يا من تطلب الحلاقين. هنود طبعا، ويشكرون حقيقة باقي الحلاقين الملتزمين بالأنظمة. طبعا خلاص يكون الدورية. حمد وش الإجراء معهم؟ طبعا راح يسلمون للجهات الأمنية بسبب كسرهم الحظر، مخالفة الأنظمة والتعليمات بإيقاف النشاط، ومزاولة بالخفية عن طريق التنسيق مع الزباين والخروج بذلك. طبعا لو تم يعني القبض عليهم مع زباين، أيضا الزباين نفس العملية يسلبون. نفس الشيء، يعتبروا مخالفين ويحاسبون على ذلك. هذه نقطة مهمة. ترى لو صادوا معك حلاق في هذا الوقت، ترى أنت نفس بتركب في الدورية وكسر للحظر ونفس الغرامات ونفس ضوء، يمكن تعيد في السجن. يا جماعة الدولة ما سوت القوانين عبث، لأنه فيه مرض، فيه وباء، فيه جائحة. ما هو الموضوع لعب. العيد حلو ودنا نتعيد كلنا، بس ما نقدر بنتعيد في بيوتنا. ويا أخي تعلم، والله تعلمنا وأشكالنا حلوة وعرفنا نحلق والمكاين وش زينها. वीडियो को मतलब अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और सऊदी अरब से बाहर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।